Kewani hale kode no where that ni become malo bakale where object arrangement no bakale object ne where picture me shape me no become male below arrange je bu that ni pani so where become below arrange ku ne become draw ne o no so become draw ne o draw ne the shape khai mo no so draw we so pepe pero local SID ilo pero local SID ilo pero maarno kika sa khajani so pagpa majale so select right click mira pagpa click copy mira right click pagpa click paste no paste so pagpa ni pagpa decide kholo mira so chani se right click copy mira paste so aware that if I put on the pamarati aware that kind of tool aware right click copy paste mono so can you book a cholam narula ne book a chola pasaleni or me of chola control C or control V yeah pasaleni or chola control C control V ne here ka so pe ne pata wa de phane aware copy arali na copy arali pe do logo pe do select aware ba khale the block ho select key ka ta ka shape make a picture me ne book select le di so da ba chalo ba chati lo control key click lo ba click lo ba click lo ada kan ni ba select no apa artinya ba so ba ma pya to ko no o ba u ta su ko ro ba che bo so pe ni so pe ni ye ra select block ho so da pa select je ni te ba no da kai ko select da kan ni ta ba ka le ta ko mi ke shape mi ni pa select press and drag te ba so da ba chati lo na do key le control key pe ni ke pa chati lo control key ta le block ko te pa ni pa select ni o pada kan ni pokok bukan selain ni clear di le no tabdo aware pero select select ke ba kale shape ni mi ni pe ni pero pa khu lo bukan pa khu chale pe dia position aware pe ni sorry the minute kai ba right bring forward align pe ni no bukan arrange le pe ni align the align left so da khu block follow align center so to lo le ba kan ni aware khu li yeah còn này aware beta wa di phane o chen ni na ta wa di phane a o aware to khu ba nya pe da ma khu do so ko cholom ne le ko cholo control choti lo control key ha click lo mi ya ba click lo format mi ya ba click lo align mi lo ko center ba click lo center a tani ba a o ko pe center mi lo ko align ni align je ni da pe mi era lo ko aware pe mi lo ko khu do ko pa present ba shot lo move when ni no da kai ni so para khu ar khu mir khu ba ne pe me era pa khu ni pa jale view ne ba ku de grid line mi do we pe ni pe ti ba lo grid line pa khu ne pa ta wa ti le pe ni o kwa ta kwa ki kwa so da pe ni era move for not kwa ki kwa wilia ni wili pe me era ki phyo ni pe ki phyo da ki ti la pe ni khu ba li no so da kan ni we arrange the car no kan ni ta kha awe ta kha ni pe da together group so kan ni pam do together group awe do but the ba awe block com no so da ko pa ma ya le kan ni so da we pa chati lo control key select mi right click lo ni right click lo mi do pe le group pe group min ni pe le format mi ni pe ti ba arrange akla ni pe ti ba pe ni a group so pe ni awe ke ro ni misale ta khai mi ge nasale takita mi ge takita kha mi ge nasale takita phala kha mi ge ni awe ke ni ba develop kho kha kholi ni so ta kai ko group pe group ma group ro ka inshallah ni ti awe ski ti ba ni so lo so pa to call ba group ni pa to call ba pe me error ki phyo da ki ni ni so lo right click mi ro pe le group mi ro and group te to pe ke hele format mi ro pe pe ni arrange akla ni pe ni bi ba group object click lo and group so pe ni ki ge ro awe ta kha lo choli no ta kan ni awe pe ko le arrange ka pa ni mo no
so 30 ne where permit where 30 but the wa permit era copy ne copy ya le ne control C တော့ control V နော်အခါနေပဲတင်ညာလေးနောက်အခါနေဝဲပတာဝဲဝဲပေါ် objective ဖိုင်မြစ်တစ်ခုပါနေပကခူတော့ပဲလေ select ပြီးတော့ select ချော်တော့ control key select ကခါတဲ့နော် ကရမရကိုပါဟဲပဲလေ align ပြီးတော့ပဲနေပကတိပါ align left center ဒီဖိုင်အိုးလားနော်နောက်တစ်ခါနေ particular group နေပဲ select ပြီးတော့ right click လို့နေပြီးတော့ပဲ hello group မင်းမိပါနေပကပါဟဲပဲလေပကပါဟဲလေ format ပြီးတော့ပဲနေပကတိပါ group နော်ကဲပဲနေပတန်နေ aware ကေတော့ရနေပဲ particular group နော် particular group လေးတော့ပတလောကဝဲအမီနော်ပဲတော့လောကချက်ထဲပဲတော့ဥတရေသေးလားဆိုတော့ပဲ select နေပဲ select နေ object ပြီးတော့ပဲ format ပဲနေ group အပလာနေပကတိပါ rotate object ဒါပဲတော့ rotate credit လေ rotate သီလားပဲတော့လောကဝပဲmere ကိမရေကိတဲ့ 90 degree နော် okay ဆိုတော့ဝဲယမလာလည်းဘနာပေါ်လာမနော် w